Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest Ronan Touloat. Przywitajmy go brawami. Podczas tego festiwalu ma premierę album Król Rozpustników i od tego albumu myślę, że zaczniemy nasze spotkanie. Jest to jeden z pierwszych tytułów jego autorstwa i chciałbym zapytać, czy był to tytuł w jakimś sensie przełomowy dla jego karierę. Donc on va commencer par le titre qui a sa première aujourd'hui sur ce festival. Donc on parle du Roi des Ribauds bien sûr. Et puis la question de la part de Kuba est savoir si ça a été un tournant de votre carrière, dans votre carrière. Oui, en effet, ça a été un gros tournant puisque c'est un titre qui nous a permis d'aller signer chez des gros éditeurs en France. Tak, to zdecydowanie był punkt przełomowy w mojej karierze, bo pozwolił mi jakby nawiązać współpracę z największymi domami wydawniczymi w Francji. En fait, on a commencé chez un tout petit éditeur avec qui on avait fait Le Roi des Ribauds, mais avant ça, une autre série qui s'appelait Bloc 109. Et avec ce titre du Roi des Ribauds, beaucoup d'éditeurs ont enfin repéré notre travail en fait. Zaczynaliśmy w bardzo małym wydawnictwie i to było nasz Comics Block 109. Natomiast dzięki właśnie Królowi Rozpustników zaczęliśmy być rozpoznawalni i nawiązaliśmy współpracę z dużymi wydawnictwami. Et ce qui fait que, grâce à ces titres, maintenant, en France en tout cas, je vis pleinement de la bande dessinée. Je vis pleinement de la bande dessinée. I właśnie dzięki temu tytułowi już mogę się pochwalić tym, że żyję jakby w 100% jestem twórcą komiksu, tak, na pełen etat, czyli utrzymuję się z tego, że jestem komiksiarzem. Czy było to Twoje marzenie? Est-ce que vous en avez rêvé de pouvoir se permettre de... Oui, évidemment. Quand on veut faire ce métier, c'est qu'on en rêve depuis même tout petit. C'est vrai que moi, je dessine depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Et arriver à en faire une finalité, un métier qui est viable, c'est évidemment parfait. Tak, zdecydowanie. Ja marzyłem o tym, odkąd miałem 4-5 lat. Żyłem tym, chciałem być komiksiarzem, także tak bardzo się z tego cieszę. Król Rozpustników to thriller, kryminał rozgrywający się w średniowieczu. Jak odnalazł się w tej epoce? Przypomnijmy, że te poprzednie tytuły to nie było średniowiecze. Donc le Roi des Ribauds, c'est un polar qui est, comment dire, ancré dans le Moyen-Âge. Donc avant, vous n'avez pas entré dans ce monde, donc comment vous avez trouvé dans ces circonstances. Ça vous plaît le Moyen-Âge? Alors oui, c'est une période qui est assez emblématique et puis qui est en tout cas qu'on va trouver beaucoup en France parce que ça fait partie, c'est une partie très forte de l'histoire de France, le Moyen-Âge. Mais il faut savoir que Le Roi des Ribauds, c'est un projet qu'on avait bien avant d'être publié. C'est une idée qu'on a eue en 2003 en fait. Tak, jeśli chodzi o średniowiecze, to jest taki bardzo jakby emblematyczny okres, jeśli chodzi o historię Francji. Także jak najbardziej bardzo dobrze się w tym odnalazłem. Ale sam pomysł w ogóle Króla Rozpustników to nie jest świeży pomysł. Miałem pomysł na ten komiks od 2003 roku. Et c'est une idée qui vient de la lecture d'une série de romans éponymes qui s'appelle Les Rois Maudits, dont l'écrivain est Maurice Druon, et qui mentionne dans un des romans l'existence de ce Roi des Ribauds qui a réellement existé. Et puis le titre, c'était quoi Les Rois Maudits. Les Rois Maudits. Dobrze, okej. Czyli jeśli chodzi o inspirację, to była to powieść pana Maurice'a Druon,
która była zatytułowana Przeklęty Król i stąd właśnie wziąłem pomysł wykiełkował pomysł na Króla Rozpustników. Et les Rois-Maudits, en fait, relatent tout un pan de l'histoire du royaume de France au Moyen-Âge. Alors 100 ans plus tard, par rapport au roi des Ribauds, mais justement, il cite cette existence de cette charge du roi des Ribauds qui assistait le roi de France, et on a décidé de s'intéresser à la création, à ce premier roi des Ribauds. Jeśli chodzi o inspirację, no to właśnie w tej powieści Przeklęty Król Przeklęty. Co prawda akcja tej powieści dzieje się 100 lat po tym, co mamy jakby epoce w Królu Rozpustniku, natomiast cała jakby inspiracja właśnie pochodzi z tej książki. Et en France, travailler sur l'époque du Moyen-Âge, c'est très fort puisque, outre le fait qu'on a une histoire assez chargée, et notamment sur le Moyen-Âge, on a beaucoup de festivals médiévaux en France tous les étés. Et effectivement, ça attire beaucoup de monde et ça plaît à énormément de gens. Donc effectivement, il y avait beaucoup de choses pour nous plaire sur ce projet. Jeśli chodzi ogólnie taką fascynację okresem średniowiecza we Francji, to jest taki bardzo, bardzo popularny temat, jest cała masa festiwali takich jakby w tematyce średniowiecznej, które się odbywają w wakacje, także tak, to jest taki bardzo temat popularny we Francji i bardzo przyjemnie mi się nad nim pracowało. W komiksie, w tym między innymi, pojawia się wiele takich szkaradnych, brzydkich postaci. Czy tego typu postaci lubisz rysować? Et puis dans le roi de Ribauds, il y a pas mal de personnages qui sont d'obscurité, sont laides, voilà. Donc est-ce que vous aimez travailler sur de tels personnages? En fait, avec mon collègue scénariste, on aime bien les personnages en couleur, et là, dans cette idée qu'on avait, il y avait toute une possibilité, un éventail de faire justement ce type de personnage en couleur dans le cadre du thriller ou du polar noir. Donc on avait un genre très fort et dans lequel on pouvait incarner ce type de personnage. Et effectivement, on aime bien ce genre de personnage très contrasté. Jeśli chodzi o współpracę z moim scenarzystą, no to bardzo tak tutaj chcieliśmy skorzystać z tego wachlarza możliwości, które daje taka powieść sensacyjna, powieść thrillerowa, więc tak, sprawia nam przyjemność tworzenie takich bardzo zróżnicowanych, w tym złych, brzydkich postaci. Et dans un récit moyenâgeux comme ça, et puis surtout où on convoque du polar, on a évidemment des personnages qui sont d'authentiques monstres qu'on met en place, donc des vrais méchants, mais on n'a jamais aimé des personnages trop blanc ou trop noir. Le roi des Ribauds lui-même est un personnage assez gris en fait. Il est sombre, en même temps il a aussi une facette potentiellement lumineuse. Il est humain quoi, en fait. Donc c'est ce qu'on aime vraiment travailler, nous, des personnages qui sont vraiment humains quoi. Kiedy tworzymy postacie, no to chcemy, żeby one były takie wielowymiarowe, żeby to nie było tylko albo czarny, albo biały pozytywny charakter, albo czarny charakter. No chcemy, żeby tutaj też było jakby takie zróżnicowanie, żeby te postaci były takie prawdziwe, cielesne, żeby tak samo sam Król Rozpustników, on też ma jakby takie aspekty ciemnego charakteru, czarnego charakteru, a czasami też te jakby pozytywy się ujawniają. Et en même temps, ça nous permet de convoquer des figures du conte. Certains de nos monstres sont... Enfin, on a le boucher, par exemple, qui pourrait s'apparenter à un ogre. Mais on a créé tout un tas de strates aussi dans notre société médiévale des bas-fonds, où on va trouver un monde du dessus, un monde du dessous, avec des personnages aussi en haut en couleur, et qui sont tous aussi différents les uns que les autres. Et tous ont des relations avec des archétypes que va pouvoir retrouver dans le conte, et notamment dans le conte médiéval. I jeszcze to nawiązanie w Królu Rozpustników do bajki, tak? To pozwoliło nam też na wykorzystanie
najróżniejszych takich archetypów postaci, jak na przykład ogry. Także tutaj też korzystamy z tego dobrodziejstwa właśnie tego, że możemy najróżniejsze postaci tworzyć. No właśnie, bo trudno powiedzieć, żeby w tym komiksie była jakaś postać dobra. W zasadzie większość to są złe postaci. Czy tak się lepiej, może nie tyle pisze scenariusz, ale czy tak się lepiej rysuje w tobie, rysowanie tych takich złych postaci? Donc, quand on pense roi de Ribot, l'impression est telle que la plupart des personnages sont des mauvais personnages. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est par rapport au fait que préférer dessiner de tels mauvais personnages ou mauvais personnages, ou c'est quoi la raison pour laquelle c'est comme ça en fait? Non, je pense que dans un tel environnement assez sombre, de toute façon, il fallait poser des personnages qui étaient aussi le reflet de ce monde-là. Et justement, dans un tel contexte, c'est de contrer et de retourner un petit peu les archétypes. Sur les premières pages, effectivement, le lecteur peut penser qu'ils sont tous mauvais, mais à la lecture, ils vont finir par voir que ces personnages ont une autre part plus fine et plus intéressante que simplement être juste des archétypes du mauvais, quoi. To jakby czytelnik może odnieść takie wrażenie, czytając pierwsze strony komiksu, że wszystkie te postaci są takie złe, no i one jakby też odzwierciedlają ich otoczenie, tak? Czyli to wszystko jakby tak jest bardzo konsekwentne. Natomiast z biegiem opowiadania, pokazują się też inne wymiary tych postaci i one wszystkie już nie są takie jednorodnie właśnie złe. Et justement, quand on a eu cette idée, nous, avec Vincent, le scénariste, on venait de découvrir les romans de George R.R. Martin, donc le Trône de Fer, Game of Thrones. Et là, on se rendait compte qu'on pouvait créer des personnages qui étaient rotors, qui avait cette double facette, qui était gris en fait, qui était beaucoup plus intéressante, qui était vraiment ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Et donc on avait cette inspiration qui était derrière nous. Et le roman, c'était, vous pouvez... C'est Game of Thrones. À la base, c'est des romans. Merci. I z moim scenarzystą Vincentem jakby zainspirowała nas też Gra o Tron. I zobaczyliśmy, że te postaci mogą być właśnie takie wielowymiarowe, nie tylko takie złe, że tutaj możemy nadawać tych niuansów wszelakich postaciom. Tutaj widzicie Państwo Tristana, a tutaj widzicie Państwo postać z Robin Hooda, który w języku angielskim nazywa się Sir Heath, ale w języku francuskim nazywa się on Trist Ser, tak samo jak nazywa się Tristan. Czy to jest zbieg okoliczności, czy gdzieś tutaj się coś takiego zadziało fajnego, że określenie Tristana, ten Trist Sire, to jest właśnie stąd. Est-ce que la manière d'appeler les personnages, donc on voit le Robin du Bois, donc il s'appelle Sir Heath, et puis Tristan, donc Trist Sire, est-ce que c'est une coïncidence ou quelque chose de... Non, il n'y a aucune, non, c'est complètement fortuit. Parce qu'en fait, le Trist Sire, c'était vraiment une dénomination, la dénomination de ce personnage, historiquement, liée à sa charge. Historiquement, le roi des Ribauds était censé justement maintenir à distance du roi toute la pègre en fait, de la ville et de les maintenir sous pression. Et en fait, en retour, la pègre l'appelait le Triste Sire, en opposition au roi de France qui était lui le vrai roi en fait. Czyli jakby chodzi o to, że nie, tutaj przede wszystkim nie ma absolutnie żadnego przypadku. Tutaj chodziło o to, żeby skontrastować tego smutnego pana, tak, Kuba? Mogę to przeczytać? Trist Sire, tak. Z królem, który był tym właśnie prawdziwym władcą, a nie władcą rozpustników.
Et par jeu, en fait, en cherchant son prénom, on voulait quelque chose d'assez médiéval, justement. Et on avait, voilà, Triste Cire, Tristan, et ça coulait de source, donc on a opté pour ça. Kiedy szukaliśmy, myśleliśmy nad imieniem, no to chcieliśmy coś takiego typowo średniowiecznego, no i wyszedł ten Trist-Cir, który jakby jest bardzo blisko Tristana, a Tristan no to już średniowiecze zdecydowanie. Tutaj sam zajmujesz się kolorami, czy lubisz mieć kontrolę nad całością komiksu? Wiadomo, że w nowszych projektach już pojawiają się też koloryści, ale tutaj nie. I stąd moje pytanie, czy lubisz mieć kontrolę nad całością planszy i dlatego sam kolorujesz? Dans ce cas-là, nous voyons sur l'écran, c'est vous qui étiez coloriste, donc est-ce que c'est parce que vous aimez avoir un contrôle sur le projet, 100% de... Voilà. Alors il se trouve que sur ce projet-là, en tout cas, travaillant chez un petit éditeur, c'était compliqué de pouvoir une personne supplémentaire sur le projet, financièrement. Aha, czyli z punktu widzenia jakby finansowego ten projekt tutaj wymagał limitu osób uczestniczących w projekcie. Donc j'ai dû m'en charger et en même temps, ça m'a permis aussi d'apprendre à faire de la couleur et de poser aussi les ambiances que j'avais en tête qui étaient très fortes sur ce type de projet et en faire du coup sa vraie patte. No i z racji tych jakby ograniczeń finansowych musiałem się zająć też kolorowaniem, no i to mi pozwoliło się jakby wejść w ten temat, nauczyć się i też jakby miałem możliwość odzwierciedlić jakby to, co miałem w głowie a propos kolorów także. Et aujourd'hui, travaillant avec un plus gros éditeur, là par contre je travaille avec un coloriste qui est Johan Guillot et qui est un coloriste qui travaille sur de grosses séries également en France et qui fait des choses complètement différentes de ce que je fais et au contraire qui amène beaucoup plus de finesse dans les pages que des bouquins actuels. I teraz, kiedy już mam możliwość pracować z dużymi wydawnictwami, no to już korzystam z pomocy kolorysty i to jest Iwan Guillot, który jest zaangażowany też w dużo innych dużych projektów, wiele dużych innych projektów i one są kompletnie inne od tego, co ja robię, natomiast tutaj też się bardzo sprawdza współpraca. Donc dès que j'ai pu, j'ai cherché justement à travailler avec quelqu'un d'autre parce que, au contraire, ce que j'aime moi, c'est travailler avec les autres et ne pas être tout seul sur un projet. Pourquoi? Parce que quand on est plusieurs professionnels sur un même projet, on le pousse vers l'excellence. Alors que quand, en tout cas c'est mon avis, mais quand moi tout seul sur le projet, j'ai l'impression de m'enfermer dans quelque chose et de tourner en rond et de ne pas voir les erreurs que je peux faire. I w ogóle ja bardzo sobie cenię współpracę, jakby pracę w zespole, nie lubię pracować sam, to jest oczywiście moje tylko i wyłącznie moja opinia, ale uważam, że kiedy pracujemy w zespole, to jakby tak się wszyscy motywujemy i dążymy, pozwalamy sobie albo pomagamy sobie dążyć do perfekcji. Kiedy pracuję sam, no to boję się, że przeoczę jakieś błędy, które mogłyby być właśnie wyłapane przez innych moich współpracowników. Ty oraz Vincent Bourgeas stanowicie taki tandem od wielu lat. Czy mógłbyś powiedzieć, jak to się stało, że się poznaliście? Vous travaillez depuis un certain moment, depuis longtemps avec Vincent Bourgeas, donc en fait l'origine de cette collaboration c'est quoi? En fait, on se rencontre à la fin du lycée en France, donc on a à peu près 18 ans, il y a 20 ans donc, lui écrivait de son côté, il écrivait des nouvelles et puis là il avait commencé à écrire un roman. Et moi je tombe sur ce qu'il écrit et donc c'est ma petite sœur qui m'avait présenté son travail et là moi je me dis ah ben là c'est quelqu'un qui écrit ce que j'ai envie de dessiner et donc à partir de là on décide de faire de la bande dessinée tous les deux et d'aller proposer des projets aux éditeurs.
Poznaliśmy się pod koniec liceum, czyli 20 lat temu, jak mieliśmy około 18 lat. No i on wtedy pisał nowelki, pisał też no, jakby formy, tak, takie mini powieści. I to dzięki mojej siostrze ona mi pokazała jego książki i przeczytałem i stwierdziłem, że tak, to jest osoba, z którą bym chciał współpracować. To jest osoba, której scenariusze chciałbym rysować. Et puis là, pendant nos études, en fait, on a monté projet sur projet jusqu'à ce qu'on signe notre première bande dessinée donc chez Achilleos en 2008. Et l'album est sorti en 2010. Et puis à partir de là, on a continué. En fait, on n'a jamais arrêté. I potem już nawiązała się nasza współpraca, tak jakby umocniła podczas studiów. Wtedy wydaliśmy pierwszy album nasz i od tego czasu pracujemy. Ta współpraca się bardzo dobrze układa. Donc évidemment, c'est devenu aussi une histoire d'amitié très forte, mais c'est surtout c'est que on continue à avoir les mêmes envies et la même excitation d'enfant sur les projets qu'on génère en fait. Et ça, c'est le plus fort. I cały czas jakby widzę, że spójne jest to nasze podejście, że to, co sobie wymyślamy, to są jakby mamy wspólne cele, więc to się bardzo wszystko dobrze układa. Przy okazji trzeciego tomu chyba Króla Rozpustników pojawiła się taka informacja, że jednym z utworów, który był takim soundtrackiem przy tworzeniu tego komiksu, był Helvegen Wardruny. I ja mam pytanie takie, czego słucha na ogół podczas pracy i czy to ma wpływ na taką też ekspresję rysunku? Donc, il y a des, comment dire, selon des messages en fait. La bande originale pour le 3e tome de Roi de Ribot, c'était voilà. Donc vous avez écouté de la musique et c'était Helvegen de Wardruna. Oui, c'est ça, l'expression, l'inspiration. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous écoutez quand vous travaillez en fait en général? Ça dépend des projets en fait. On essaie toujours de trouver. À la genèse du projet, on essaie toujours de trouver une bande-son qui va nous porter, donc ça dépend vraiment de l'ambiance. Effectivement, sur le Roi des Ribauds, il y avait toutes ces sonorités un peu nordiques, mais il y avait également la bande-annonce de la série Viking, qui rentre aussi un petit peu là-dedans. Moi, j'ai aussi beaucoup écouté de mon côté la bande-annonce du film du roi Arthur comment il s'appelle ce réalisateur anglais qui j'ai un peu de mémoire qui avait fait Snatch. Snatch. Ah ouais. C'était le mari de. C'est le réalisateur. Exactement. Donc voilà, moi c'est en fait globalement sur les projets, il y a souvent des bandes son de films, des bandes son de séries. Et tout ça, voilà, tout ça nourrit par exemple, et souvent en lien évidemment avec le thème. L'année dernière on a sorti chez Dergo, donc notre éditeur en France, un gros one shot de pirates. Et donc là, on avait également, moi j'avais toujours j'avais la bande son de la série Black Flag qui est sortie aux États-Unis, donc qui me portait en fait, qui me donnait des images et qui m'aidait à dessiner et à me donner un rythme. To tak faktycznie, no to słucham różnorodnej muzyki. Na przykład przy serii Viking, chyba tak? Tak, okej. Słuchałem dużo jakby soundtracku do filmu Guya Ritchiego. Natomiast jeśli chodzi o inne projekty, no to na przykład taki one shot o piracie, to tam słuchałem ścieżki dźwiękowej z Black Flag. Kończąc jakby ten motyw Króla Rozpustników, dlaczego pomiędzy tomem 3 i 4 była taka dłuższa przerwa i czy ten 5, który ma się teraz ukazać, on będzie już zakończeniem serii? Concernant le roi de Ribot, donc la première question, pourquoi entre le tome numéro 3 et le tome numéro 4, il y avait une pause assez
importante. Et puis, est-ce que le tome numéro 5, est-ce que ça va être le dernier de la série? Alors, à la base, on avait prévu de n'en faire que 3 du Roi des Ribauds. Et en fait, quand on a fini, on s'est dit, c'est dommage, il nous manquerait presque... on aurait encore des choses à dire, et notamment sur le thème de la transmission. Pourquoi? Parce que cette charge du Roi des Ribauds, qui était une charge officielle, s'est transmise pendant 400 ans. Le dernier Roi des Ribauds, c'était en l'an 1530, quelque chose comme ça. Et on s'est dit, justement, il faut l'illustrer, il faut montrer comment cette charge se transmet. Et en même temps, il y avait la possibilité de parler de la famille, il y avait un lien direct avec la transmission familiale, filiale, et un lien entre le roi et son fils, le dauphin, un lien donc entre le triste sire et le nouveau Roi des Ribauds qui va arriver. Pierwotnie planowaliśmy tylko 3 tomy, natomiast potem wydawało, jakby w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że szkoda by było tak jakby niepełną historię pokazywać, szczególnie chcieliśmy się skoncentrować na tym przekazaniu funkcji, przekazaniu władzy, czyli tak jak w przypadku króla i delfina jest przekazywana władza, tak też w przypadku króla rozpustników jest, czy też Tristsira, przepraszam, smutnego sera, jest pokazana przeniesienie władzy na jego potomka. Donc on a mis en branle ce projet, mais il se trouve aussi que l'éditeur Aquilios est un petit éditeur, un petit peu fragile économiquement, et comme on avait également signé chez des gros éditeurs, il fallait concilier un petit peu tous ces projets. Donc évidemment, ce deuxième cycle du Roi des Ribauds arrive un petit peu plus lentement. Actuellement, je suis en train de travailler sur le 5, j'ai fini complètement ce qu'on appelle le storyboard, donc la mise en place de la narration, et je devrais commencer à le dessiner, rentrer dans le dur en tout cas l'année prochaine. Czyli tutaj jakby zależności też były pomiędzy różnymi wydawnictwami, z którymi mieliśmy podpisane kontrakty. Z jednej strony Aquilios, który był dosyć małym takim i bardzo zależnym. Tutaj były różne takie zależności finansowe, więc tutaj musieliśmy bardzo uważać z pogodzeniem naszej współpracy z tym małym wydawnictwem i z tymi dużymi już domami wydawniczymi. Także finalnie właśnie dlatego była ta przerwa, a jeśli chodzi o 5. część, to tak już skończyłem etap tworzenia storyboardu, no i teraz pracuję nad jego rozwinięciem. Et donc en effet, ce tome 5 sera la fin de la saga du Roi des Ribauds. On aura abordé tous les thèmes qu'on voulait aborder sur cette série. I 5. tom będzie już potwierdzam, że będzie tym końcem definitywnym. Stwierdzam, że jakby poruszyliśmy wszystkie tematy i wszystkie zagadnienia, które chcieliśmy. Także to już koniec. Okej, przejdźmy teraz do Republiki Czaszki. Podobno to twój pomysł, żeby zrobić komiks o piratach, ponieważ Vincent nie za bardzo lubi historię z poszukiwaniami skarbów. Donc on va basculer maintenant sur la République d'Ukraine. Donc d'après ce que Kuba a entendu, en fait, c'était votre idée de commencer à travailler sur l'histoire des pirates, parce que Vincent, d'après ce qu'il sait, d'après ce qu'il a entendu, Vincent, il n'aime pas trop cette thématique, ce thème. À la base, en effet, il n'aimait pas trop la thématique d'histoire de mer, ça lui parlait pas plus que ça. Mais paradoxalement, il avait quand même lu beaucoup parce que c'est quand même un historien de formation, donc il avait lu beaucoup de choses sur la piraterie de l'époque, qui l'avait tout à fait intéressé en fait. Mais je pense qu'il avait des a priori et aussi il savait pas trop comment amener une histoire avec les pirates sans tomber dans les ornières et les clichés de la piraterie. Et puis c'est en regardant la série dont je parlais tout à l'heure, Black Flag, qu'il a eu l'angle et qu'il a pu tirer son récit. To prawda, że tak faktycznie nie przepada Vincent za tą tematyką, natomiast zaskakująco dużo przeczytał książek o piratach. Bał się przed rozpoczęciem
współpracy albo rozważając rozpoczęcie pracy nad taką tematyką, bał się, że wpadnie w jakieś stereotypowe takie podejście do tematu. Natomiast uniknął tego i też seria, o której wcześniej mówiliśmy, czyli Black Flag, jakby pokazała mu, że można jakby tutaj pod jakimś takim kątem ująć temat i niekoniecznie wtedy wpadnie w te wszystkie stereotypowe takie podejścia do tematyki piratów. Et puis au final, on avait aussi notre angle un petit peu plus politique, puisque les pirates à l'époque se mettaient en travers d'une certaine puissance économique, et notamment ils ont mis des bâtons dans les roues dans le commerce triangulaire, donc, qui était l'esclavage. Et donc c'était aussi intéressant, ça nous donnait un fond à notre histoire et un fil conducteur. No i też tutaj jakby jest ten punkt widzenia troszkę polityczny, no bo piraci jakby przyłożyli się dosyć mocno w swoich czasach, kiedy istnieli, funkcjonowali do niewolnictwa, także tutaj też jakby chcieliśmy z tego punktu widzenia ugryźć temat. Et donc, avec cette structure de récit et puis ce fond et ce qu'on voulait dire en fait, ça ne nous empêchait pas de cocher toutes les cases du récit typique de pirate, donc des combats navals, des personnages en couleur, et puis de l'aventure en fait surtout, c'était ça qu'on recherchait. Et donc là, aujourd'hui, je peux vous assurer que Vincent est très très fier de son récit de pirate, et moi aussi. Teraz, jeśli już mam powiedzieć, to mogę absolutnie Państwu zagwarantować, że Vincent jest bardzo dumny ze swojego dzieła i jakby biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, które już wymieniłem, no to jednak udało nam się stworzyć taką powieść, takie opowiadanie, które zawiera wszystkie jednak te elementy takie typowe dla powieści o piratach, czyli walki na wodzie i takie kolorowe postaci energetyczne. Także tak, jak najbardziej już teraz jest Vincent za. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie źródeł historycznych? Bo i w średniowieczu, czy w przypadku piratów mamy tutaj do czynienia z historią. Kto za to odpowiada w waszym teamie? Quand vous préparez donc tout ce qui concerne les sources historiques, qui est responsable pour la recherche et pour voilà. Alors on se sépare en deux le travail en fait sur tout ce qui est source historique de contexte. Évidemment c'est Vincent qui s'en occupe. Et moi je vais faire mes recherches sur tout ce qui est costume, tout ce qui est architecture, tout ce qui est là en l'occurrence pour les pirates les bateaux. Et les armes, les détails, voilà. Donc là par exemple pour les bateaux, j'ai été chercher des plans originaux de bateaux d'époque et que j'avais étalé tout le temps dans l'atelier pendant la confection de l'album en fait, pour avoir constamment en tête les proportions et l'arrangement à l'intérieur de ces bateaux, et c'est loin d'être facile. Nie jest jakby tylko jedna osoba odpowiedzialna za poszukiwanie jakby tych źródeł. No Vincent zdecydowanie zajmuje się takim kontekstem, szuka jakby zrozumienia epoki. Natomiast ja jestem odpowiedzialny za wszystko, co tyczy się ubrań, architektury, statków. Muszę wiedzieć, jak narysować broń, jak wszystkie detale wyrysować. Na przykład jeśli chodzi o statki, to kiedy tworzę komiks, no to postarałem się o to, żeby znaleźć plany oryginalne statków średniowiecznych i wszystkie jakby proporcje, tak, chciałem zachować, patrzyłem jak wyglądały wnętrza, także tutaj bardzo tak jakby opierałem się na tych prawdziwych dokumentach. Republika Czaszki to album długi, poszczególne odcinki Króla Rozpustników również. Skąd taka decyzja, żeby robić one shot, który liczy 200 stron, zamiast serię na przykład 3-odcinkową? Donc la question par rapport à la décision de créer d'aller pour les one shot et non pas la série, parce que le roi des Ribauds, c'est plutôt c'est une série, et puis pourquoi vous avez pris la décision de créer un one shot de 200 pages?
Tout à fait. Et en fait, tout dépend de ce qu'on veut raconter, comment on le raconte et du rythme que l'on veut. Pour le Roi des Ribauds, il était pertinent de le scinder en 3 et de pouvoir mettre du récit dans le récit. C'est-à-dire que dans le Roi des Ribauds, on a toujours une intrigue à l'intérieur de l'intrigue plus large. Cette intrigue plus large regroupait les 3 albums, et dans chacun des albums, on avait une intrigue plus courte. Sur la République du Crâne, on avait un seul gros récit, et avec un rythme qu'il était impossible de couper. Donc effectivement, on aurait pu le faire en 2 tomes de 100 pages chacun, mais ça n'avait pas grand sens dans cette histoire qu'on voulait raconter, et on voulait justement que le lecteur, embarquer le lecteur du début à la fin, sans qu'il ait de coupure. No to tutaj wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki byśmy chcieli rytm nadać opowiadaniu, albo jeśli chodzi o Króla Rozpustników, no to tutaj mamy takie jakby całą główną intrygę, ale też możemy wyróżnić takie pomniejsze intrygi, tak? I to pozwoliło nam na podzielenie dzieła na części, natomiast w przypadku Republiki Czaszki, no tutaj było takie jedno duże jakby opowiadanie, jeden duży wątek, no i nie chcieliśmy, żeby czytelnicy byli jakby tak odrywani, chcieliśmy, żeby mogli za jednym zamachem po prostu poznać całą historię, żeby ten rytm był tak nadany w odpowiedni sposób. W związku z tym, że te albumy są takie długie, jakie jest twoje tempo pracy? Bo wygląda na to, że szybkie. Donc les albums sont longs et donc quelle est votre manière de travailler, parce que apparemment c'est assez rapide quand même. Donc on le contraste avec oui, tout à fait. Généralement, ayant commencé chez un petit éditeur, assez vite on prend des habitudes de travail assez optimisées, parce que l'économie chez un petit éditeur, évidemment, elle est plus restreinte, et en même temps, on s'est vite habitué à faire des récits assez denses comme ça. Donc moi, il y a plusieurs choses qui me permettent d'aller vite. Il y a la première chose, et c'est un exercice que je pratique depuis plus de 10 ans maintenant, c'est de m'échauffer tous les matins en faisant des gammes de dessins. Je fais de l'anatomie, je pratique, je fais du visage, je fais du croquis, et ça pendant une demi-heure, 1 heure grand maximum. To jest premiera etapa. Czyli jeśli chodzi o mój sposób pracy, to faktycznie pracuję szybko, a co stoi jakby u podstaw tego, no to fakt, że na początku pracowałem z małymi wydawnictwami, które jednak miały dosyć, no tutaj ta współpraca się wiązała z jakby takimi aspektami finansowymi i musieliśmy bardzo optymalizować naszą pracę, więc jakby szybkie tempo i też takie opowiadanie jednak napakowane treścią, tutaj to musiało się pojawić. Natomiast też szybko pracuję dzięki 3 praktykom, które stosuję już od wielu lat, i pierwszą taką praktyką to jest taka rozgrzewka. Od 10 lat codziennie rano siadam i przez godzinę, 1,5 robię takie szkice, tak? Robię szkice, tak. Rozgrzewkę. Tak. Alors ça me permet justement d'éviter d'avoir des blocages quand je travaille sur les planches, parce que le dessin vient plus naturellement. Okay. Et ensuite, l'autre chose, c'est que je code mon dessin et ma narration. Par exemple, je vais utiliser souvent des angles de vue similaires, ou je vais utiliser aussi souvent des cadrages assez similaires. Et je sais que à tel moment je vais réutiliser ça, donc ça me permet d'éviter aussi de passer trop de temps à la réflexion sur une page, comment je vais raconter telle ou telle scène. Assez vite j'ai le même genre de choses qui viennent. Mais vous dessinez en fait toutes les angles, ou vous y réfléchissez plutôt? Quand j'ai une scène quand j'ai le script du scénariste et que j'ai la scène qui se déroule en tête, assez vite j'ai tout qui se met en place en fait. Et justement avec ces codes, donc ces angles de vue, ces mises en scène, ces cadrages, ça me permet d'aller assez vite en fait. Okay, merci. Czyli właśnie to, jak się rozgrzewam, no to pozwala mi potem, jak już pracuję nad planszami, no to tutaj już nie ma zwłoki, nie ma czasu na zwłokę, bo jestem rozgrzany, już wiem jak rysować, to mi pozwala zaoszczędzić czas. Natomiast kolejnym takim ćwiczeniem to jest to, że się bardzo jakby zastanawiam
zanim zacznę rysować plansze właściwe, zastanawiam się, z jakiego punktu widzenia ująć, jaką perspektywę przyjąć, czyli to jest takie już wcześniej super przemyślane i przygotowane i jak przystępuję do pracy tej właściwej, no to już wszystko idzie szybko. Et enfin, la BD, avant tout, ce qui est important, c'est de raconter une histoire et pas forcément de dessiner tout au même détail dans les pages. Donc souvent, et notamment dans le Roi des Ribauds, c'est assez flagrant, il y a des avant-plans ou des arrière-plans que je vais plus esquisser, que je ne vais pas dessiner ou détailler complètement, pour me concentrer que sur l'élément important de la page. A do tego jeszcze trzecią rzeczą, która mi pozwala na szybką pracę, jest to, że wychodzę z założenia, że nie wszystko musi być super szczegółowo oddane, czyli na przykład to widać bardzo na planszach Króla Rozpustników. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że tam są rozrysowane w dużych szczegółach jakby te elementy główne, natomiast jeśli chodzi o tło, no najczęściej to jest takie bardzo szkicowe tło. Donc pour résumer, faire de la bande dessinée, c'est beaucoup de la triche. De la triche? Tricher? Oui, tricher. Tak, czyli podsumowując tak naprawdę robienie, przygotowywanie komiksu, to tutaj dużo jest takiego, powiedział, oszukiwania. Czy pracujesz na papierze, na komputerze? Jak to wygląda? Vous travaillez avec du papier, crayon, stylo, ou vous préférez la manière de travailler avec des outils électroniques, numériques en fait? Ça dépend des projets. En fait, les deux techniques offrent des finalités un peu différentes et des plaisirs un peu différents. Ça dépend vraiment du projet. Effectivement, c'est des projets à forte pagination, j'ai tendance à travailler en numérique. Pourquoi? Parce que assez vite, il faut optimiser aussi ce temps de production et ça me permet d'éviter du temps perdu sur le scan. Et puis effectivement, mais bon, ça m'empêche d'avoir des originaux. Donc voilà, Pulp du crâne, c'est un projet que j'ai fait intégralement sur papier, mis à part la couleur. Mais les d'autres projets comme le Roi des Ribauds, je l'ai fait intégralement sur tablette graphique. To zależy od projektu, bo korzystam z obu technik i tutaj jakby okoliczności decydują, tak? Bo jednak technika z użyciem tabletu jest dużo szybsza, dużo efektywniejsza, pozwala mi zoptymalizować moją pracę, robię to dużo szybciej po prostu, natomiast minusem jest to, że nie mam planszy, tak? Nie mam oryginałów. To też, nie mam planszy, natomiast w przypadku plansz, to jest to dużo bardziej czasochłonny proces. Jeśli chodzi o République du Crâne, c'était sur papier, czyli Republika Czaszki, drodzy Państwo, była na papierowych planszach robiona. Jeśli chodzi o Króla Rozpustników, to był absolutnie w całości zrobiony elektronicznie. À l'écran, là d'ailleurs, vous avez un bel exemple d'illustration faite autour de la République du Crâne, et ça c'est de l'acrylique, de la peinture acrylique sur papier. Tutaj Państwo widzicie planszę z Republiki Czaszki i to była farba akrylowa w ogóle. C'est évidemment le travail sur papier offre des rendus très spéciaux, très spécifiques qu'on ne va pas avoir en numérique. Donc voilà, c'est en fonction de ce qu'on recherche, on utilise un outil spécifique. C'est bien pour ça que des fois, voilà, moi je change en fonction des besoins. Tutaj Państwu właśnie pokazuje ta plansza, że tworząc na papierze rysunki, to jakby możemy uzyskać naprawdę super efekt, natomiast też trzeba brać właśnie pod uwagę wszelkie okoliczności, oraz potrzeby tak naprawdę, które są zdefiniowane w danym projekcie. Et puis bon voilà, travailler sur papier, c'est aussi très salissant, donc des fois on a envie d'être dans un environnement plus propre. A poza tym jeszcze praca z planszami na papierze, to jest jednak taka brudna robota troszkę. Pracowałeś również nad postacią Conana.
moje pytanie brzmi, czy to przyjemność dla rysownika móc narysować Conana i czy warto wciąż eksploatować ten świat, tę postać? Donc vous avez aussi travaillé aussi sur le personnage de Conan. Et puis, est-il encore un personnage pertinent à exploiter? Oui. Alors moi là, je vais parler d'un point de vue de gros consommateurs de matériel d'Heroic Fantasy. Moi, j'ai grandi en lisant beaucoup d'Heroic Fantasy, de Dark Fantasy, de science-fiction, et Conan faisait partie de tout ce pan de culture populaire. Et évidemment, finir par travailler sur ce personnage, il y avait quelque chose d'évident en fait. On finit par boucler une sorte de boucle, quoi. Tutaj jakby tak, zdecydowanie to była dla mnie bardzo duża przyjemność, bardzo mi się podobało rysowanie Conana. No to jest jakby taka archetypiczna postać, jeśli chodzi o fantazję, o takie dark fantasy. Także bardzo zakorzenione w kulturze popularnej. Ja też jakby z dzieciństwa, od dzieciństwa w tym siedzę i tak bardzo mi się podobało to, że mogłem wejść w ten świat i pracować z nim. Alors certes, c'est un personnage qui est créé dans les années 30 et qui pourrait être ancré dans son époque, mais pour autant, Howard, l'écrivain originel, il avait amené quand même pas mal de modernité dans la manière de présenter son personnage. Et même aujourd'hui, on peut le réinventer, ou on peut y apporter des choses fortes. Et moi, on a beaucoup travaillé sur son aspect physique et puis sur tout cet univers-là, inspiré aussi de périodes historiques. Donc on a pu faire un mélange assez cohérent et qui donne cette vie-là. Jeśli chodzi o tego pierwotnego Conana, no to była taka bardzo specyficzna kreska w epoce, dla epoki, w którym Conan ten pierwotny był tworzony, natomiast no, mogliśmy jakby przepracować ten styl, bardzo się koncentrowaliśmy właśnie na aspektach postaci, na szczegółach i mogliśmy jakby tutaj przerobić na nasz styl ten komiks. Évidemment, l'étape d'après, c'est de travailler sur sa propre création d'Heroic Fantasy ou de Dark Fantasy. Mais voilà, là, pour moi, il y avait quelque chose du lien en fait qui se faisait avec ce projet-là. D'autant plus que c'est pour ça d'ailleurs que je le remercie dans le livre. Moi, c'est mon grand-père maternel qui m'a mis dans les mains tout un matériel de science-fiction et de fantasy, et Conan en faisait partie. Donc ça me faisait aussi une sorte de remerciement quelque part en faisant ça, quoi. I to też jakby tutaj dla mnie było szczególnym cennym doświadczeniem to, że mogłam właśnie pracować nad tym światem fantazji. To jest dla mnie też taki jakby ukłon, czy też podziękowanie w stronę mojego dziadka od strony mamy, który mi pokazał Conana i tutaj tak cieszyłem się, że mogę kontynuować tak, tę przygodę moją z Conanem i z Dark Fantasy. Czy ty również grasz w różnego rodzaju gry RPG i jakie tytuły lubiłeś na przykład komiksowe czytać związane z fantastyką, ale może nie tylko? Est-ce que vous pouvez jouer les jeux RPG? Ça vous parle? Oui, bien sûr. Alors, la deuxième partie de cette question est de savoir si vous avez, quels sont vos titres préférés des bandes dessinées liées au... Alors, étrangement, j'ai extrêmement rarement fait du jeu de rôle, du RPG, mais j'ai lu beaucoup d'univers créés autour des univers de jeux de rôle. Czyli zaskoczeni będziecie Państwo, ale niezmiernie rzadko grywałem w takie gry RPG, natomiast bardzo lubię jakby te światy, które są w tych grach tworzone. Pour autant, alors plus jeune, j'ai fait beaucoup de jeux de plateau, des jeux de figurines, et aujourd'hui, je continue à être assez attiré par des jeux de plateau avec des univers très forts. Jako dziecko uwielbiałem gry planszowe i teraz też jakby cały czas tutaj często grywam, bardzo lubię. Et la deuxième partie de la question c'était en bande dessinée de manière générale. Bande dessinée.
alors là, il y en a beaucoup en fait, parce que moi j'ai toujours été un gros lecteur de manière générale, de tout confondu, et en bande dessinée également. Donc j'ai la chance. Alors en France, il faut savoir qu'on a énormément de librairies spécialisées bande dessinée partout. Et moi, là où j'habite, on a une très très grosse librairie comme ça, et juste à côté, et j'y vais régulièrement, et régulièrement, je prends beaucoup de choses. Donc je suis assez éclectique dans mes choix, et ça peut aller du comics, manga, à la BD franco-belge, et j'ai pas vraiment non plus, enfin tous les genres me plaisent. Jeśli chodzi o mnie, no to trudno powiedzieć, jaki jest mój ulubiony tytuł, bo jestem absolutnie jakby kolekcjonerem i też moje wybory są bardzo różne. Taki troszkę zauważam w tym wszystkim eklektyzm. Jeśli chodzi o to, co lubię, to też jakby zbieram wszelakie tytuły i mam to szczęście, że mieszkam we Francji, w której jest cała masa księgarni, które są takie tematyczne, komiksowe, i mam to szczęście, że zaraz obok miejsca, w którym mieszkam, jest takie miejsce, jest taka księgarnia, więc tam bardzo dużo kupuję najróżniejszych rzeczy. Et au-delà du plaisir de lecture et de la curiosité, je trouve aussi que c'est très important de regarder ce qui se fait dans mon milieu professionnel, et donc de regarder ce qui sort, d'être au courant et de s'y intéresser tout simplement parce que voilà, ça fait partie du métier, quoi. I też uważam, że tutaj jakby przy wyborze, albo może nawet nie przy wyborze, tylko bardziej coś takiego, co mi przyświeca, tak jak wybieram tytuły, no to też zwracam uwagę na to, co po prostu jest wydawane, tak? Czyli muszę wiedzieć, co się dzieje na rynku, patrzę, jakie są trendy, i to też jest bardzo ważne przy moich wyborach. Tutaj przedstawię Państwu okładkę komiksu, który w Polsce nie wyszedł, to jest Tête de Chien, i moje pytanie brzmi, ponieważ ten tytuł został określony mianem czegoś na wzór shonen sportif, czyli taki shonen to jest manga. No właśnie, czy mógłby powiedzieć, o co chodzi w tworzeniu komiksu europejskiego, który tę nazwę shonen sportif ma w sobie, i jak ma się to do mangi? Tête de chien, czyli głowa psa. Donc la tête de chien qui n'a pas été publiée en Pologne, en fait. Donc on dit que c'est du genre shonen sportif. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe le travail sur un tel type, genre de la bande dessinée par rapport à manga? Au manga? Pourquoi ce terme? C'est une excellente question. En fait, notre éditeur d'Argo nous avait demandé de continuer à travailler sur le Moyen-Âge après notre série Iradei, mais de trouver une bonne idée. C'est facile à dire comme ça. Et il se trouve que Vincent avait commencé à s'intéresser justement au phénomène des tournois à l'époque médiévale. Et on s'est dit qu'il y avait justement une matière à faire un récit dans le style du shonen. Alors le style du shonen en manga, en fait c'est le parcours du jeune héros. C'est un jeune héros qui arrive dans un environnement sportif ou un environnement qui le challenge, et il va apprendre par itération à être meilleur. Merci. Jeśli chodzi o jakby wybór tematyki, no to nasze wydawnictwo Dargo poprosiło nas po sukcesie, tak, wcześniejszych serii, poprosiło nas o kontynuowanie pracy w takim świecie średniowiecznym. No i Vincent jakby zainteresował się, wpadł na temat turnieju, czyli takiego właśnie jakby ten shonen odnosi się do właśnie takiego jakby co? No tak, turnieju rycerska. Tak, takie, czyli jakby no wiem, przeczytałam. Mais je peux expliquer un peu plus ce qu'est le tournoi, parce que le tournoi au Moyen-Âge, en tout cas en France et en Angleterre, parce que c'est quelque chose qui est très spécifique dans cette période-là, c'est un jeu sportif où les chevaliers jouent à la guerre.
Jeśli chodzi o samą jakby shonen i turniej rycerski, no to jest bardzo takie zakorzenione we francuskiej kulturze i literaturze historii. Turniej rycerski polegał na tym, że uczestnicy grali, bawili się, udawali wojnę. Donc ils se constituent en équipe sportive donc, et il y a toute une saison de tournois successifs où ils vont essayer de remporter, de gagner des titres, et ça s'apparente vraiment à une saison sportive comme on peut aussi aujourd'hui en voir avec le sport, quoi. Olimpiką. Jeśli chodzi o właśnie sposób tak, odgrywania tego turnieju, no to rycerze w średniowieczu tworzyli zespoły, no i przez jakiś tam okres czasu kolejne były dyscypliny, w których współzawodniczyli, zdobywali tytuły. Co teraz też jakby widać w naszej nowożytnej kulturze po grach Igrzyskach olimpijskich, przepraszam. Et donc le lien avec le manga, c'est qu'en effet ce type de récit va souvent se mettre en place dans un cadre sportif. Un des premiers, les plus vieux mangas, c'est Olivier Tom. Alors nous en France c'était dans le cadre du football. Mais on peut également, par exemple, le manga One Piece est un shonen également. Parce que le jeune personnage principal, il a un objectif et il va devoir surmonter des épreuves, apprendre de ces épreuves, constituer une équipe autour de lui et savoir composer avec les atouts et les défauts de chacun pour affronter tout un tas de menaces. Donc c'est un peu ça le shonen en fait. Jeśli chodzi o tutaj nawiązanie do mangi, no to też jedna z pierwszych mang była o futbolu, tak? I tutaj też chodziło o właśnie tworzenie jakby zespołu, współzawodniczenie, uzupełnianie się wzajemnie, współpracę w ekipie, także no, tutaj takie mam powiązanie. Et donc nous, dans ce cadre-là de Tête de Chien, on avait nos deux jeunes personnages, nos deux jeunes chevaliers qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont sur les routes, qui vont aller de tournoi en tournoi pour gagner des titres et qui vont évidemment rencontrer pas mal de difficultés. Déjà en la personnification des autres chevaliers qui vont s'avérer être des gens assez retors et eux-mêmes vont essayer d'apprendre de leurs erreurs, vont essayer de grandir en fait. Ils vont grandir au cours en tout cas là, des premiers 3 albums qu'on va faire. Jeśli chodzi o Tête de Chien, no to tutaj dwoma bohaterami głównymi są właśnie tacy chłopcy, młodzi mężczyźni, którzy udają się na turniej i chcą jakby go wygrać, chcą się jakby dorośleją też, chcą się rozwijać w tym kierunku, także tutaj też jest pokazana jakby ta droga do samodoskonalenia się. Et le petit détail qu'on rajoute, c'est qu'un de nos deux personnages principaux cache quelque chose, puisque en fait c'est une jeune femme en fait qui a été élevée comme un chevalier, et elle, qui s'appelle Jeanne, évidemment se fait appeler Géant, va vouloir prouver qu'elle peut aussi être un chevalier comme les autres. I tutaj jest jeszcze taki mini twist, bo jakby to jest jedną z postaci to jest kobieta przebrana, dziewczyna przebrana za mężczyznę i tutaj też jakby pokazujemy, że kobieta, tak, że może wykonywać te wszystkie zadania rycerzy, że może jakby być pełnoprawnym członkiem, uczestnikiem turnieju. Et c'est donc elle qui donne le nom à la série, puisque sur son bouclier, son symbole, c'est une tête de chien. Pourquoi? Parce qu'elle va jamais rien lâcher en fait. Ah, pardon. Elle ne va jamais rien lâcher, en fait, elle va tout le temps s'accrocher pour obtenir ce qu'elle veut. Quoi. Jeśli chodzi o sam tytuł serii, no to jest właśnie pochodzi od herbu tej kobiety, czyli głowa psa. Wydaje mi się, że czas nam się kończy chyba, tak? Już się skończył. Jeszcze tych pytań trochę by było, bo przegląd twórczości naszego gościa jest dość szeroki, ale chyba będziemy musieli niestety kończyć. Także dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Podziękujemy naszemu gościowi. Roman Ład.